विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक अनूठा दृश्य आज सुबह हावड़ा सियालदह लोकल में देखने को मिला। दैनिक महिला यात्रियों ने हर साल की तरह इस बार भी चलती ट्रेन के डिब्बे को ही उत्सव का केंद्र बना दिया। हावड़ा से सुबह 8:55 में सियालदह जाने वाली लोकल ट्रेन की महिला यात्रियों द्वारा शुरू की गई यह पहल इस साल अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। यह आयोजन उन कामकाजी महिलाओं के लिए है जो रविंद्र जयंती के दिन व्यवस्था के कारण घर या बाहर के समारोह में शामिल नहीं हो पाती हैं। इसलिए जयंती के बाद पहले कार्य दिवस पर वे ट्रेन में ही इस उत्सव का आयोजन करती हैं। ट्रेन के डिब्बे को फूलों, पारंपरिक गांचा, कूलों और हाथ के पंखों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। डिब्बे की दीवारों पर गुरुदेव की कविताओं और गीतों की पंक्तियां लिखी गई थी। हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन के चालक और पुरुष यात्रियों ने भी कवि गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे ही ट्रेन सियालदह के लिए रवाना हुई, पूरा डिब्बा रविंद्र संगीत और नृत्य से सराबोर हो गया। महिलाएं गीत गाते और कविता पाठ करते हुए सियालदह तक गईं और वहां से अपने अपने कार्यस्थलों के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान यात्रियों के इस उत्साह ने अन्य सह यात्रियों का भी मन मोह लिया। महिलाओं का कहना है कि यह आयोजन न केवल उनके व्यस्त जीवन में मानसिक शांति लाता है, बल्कि रेल यात्रा के उबाऊ समय को एक उत्सव में बदल देता है। अन्य यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे बंगाल की संस्कृति को संजोने का एक सुंदर प्रयास बताया। अंजनार संगे আমরা আছি, সত্যি ভালো লাগে। এই রিটায়ার করার পরেও মনে হয় এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। আসলে রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের জীবনে যাপনে, আমাদের চিন্তনে, মননে সর্বত্র বিরাজমান। এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে আমরা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রণাম, এই কবিগুরুর জন্মদিনে আমরা প্রণাম জানাই। কিন্তু এই দিনটা আমরা যেহেতু আমরা করতে পারি না, ছুটির দিন থাকে, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে হতে পারি না, এই জন্য আমরা ছুটির পরের দিনই এই ট্রেনে আমি সবসময় যাতায়াত করিনি। আমি বারাসাতে ছিলাম, বারাসাত থেকে বহু জায়গায় আমি কাজ করেছি, কিন্তু এই ট্রেনে কখনো আমার কতটা উৎসাহ এবছরও রয়েছে? এবছর আমাদের 11তম এই উৎসব, ঠিক আছে। তো এমনি আমরা প্রত্যেক বছর প্রচুর উৎসাহী, মানে সারা বছরই প্ল্যানিংয়ে থাকি আমরা আর কি, যে পরের বছর কি করব। এবছর শেষ হলে পরের বছর আবার আমার প্ল্যানিং চলবে আমাদের। তো সেক্ষেত্রে সেরকমই সেম ছিল, এবছরও তাই প্ল্যানিং করা হয়েছে কি হবে না হবে। তার আগে থেকে রিহার্সাল, নাচ, গান, কবিতা, কে কী করবে সব সেইভাবে প্রস্তুতি হয়ে আমরা সকালবেলায় একদম চলে এসেছি সবাই একসাথে হয়ে। না, রিহার্সাল ট্রেনেও হয় এবং বাড়িতেও করা হয় আলাদা, যে যার সময় মতন করে আমরা আলাদা করে রিহার্সালটা করি। কবিগুরুর বিভিন্ন বাণী তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন গানের অংশ, ঐতিহ্যবাহী কুলো রয়েছে বাংলার, কিভাবে সাজালেন ট্রেনটাকে? এইগুলো আমরা যেহেতু আগে থেকে প্ল্যানিং থাকে, তো সেইগুলো আগে থেকে আমরা ডেকোরেট করে রাখি যে এটা এইভাবে সাজানো হবে, এটা করতে হবে, তো আগে থেকেই তৈরি করে রাখি। এখানে কুলো আছে, তারপরে পাখা, মানে কাগজ কেটে সুন্দর করে পাখার আদলে সাজিয়ে। এই রবীন্দ্রসঙ্গীত পালন দীর্ঘদিন ধরে আপনারা করছেন, মূলত কি চিন্তা ভাবনা থাকে? মূলত আমরা প্রতিদিনই কেউ কোনো না কোনো কাজে বেরোই, আর আমাদের পাড়ার যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেই অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা কেউ অংশগ্রহণ করার সময় পাই না। তাই এভাবেই আমরা কবিগুরুকে স্মরণ করছি। আর আমার মনে হয় কবিগুরুকে স্মরণ করতে আলাদা কোনো জায়গার দরকার হয় না। তাই আমরা আজ এখানে স্মরণ করছি সীমিত রেল কামরার মধ্যে। আর এর জন্য আমরা পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা দিচ্ছি। সবাই আমাদের সাথে এভাবেই সহযোগিতা করবেন। তার সঙ্গে আমাদের পুরো ট্রেনের লেডিস কামরা প্লাস জেনারেল কামরার দাদারা সবাই সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছে। তাই সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। এটাতে গান, কবিতা, নাচ, এটা করতে করতে। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।